नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप यूट्यूब पर जाने आलम खाकी टीवी चैनल देख रहे हैं। आप सबको आज के इस सेशन में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस के सीरीज में पेश करने वाले आइडियाज़ को सुन रहे होंगे और उन पर गौर कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम इनमें से एक दो पॉइंट्स पर अमल भी कर रहे होंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान की ज़िंदगी की क्वालिटी कैसे चेंज होती है जब हम अपने आइडियाज़ को रीथिंक करते हैं, विजिट करते हैं। तो इन आइडियाज़ का मकसद ये है कि हम इन पर सोचकर अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर कर सकें। तो इस वजह से हम इन सीरीज ऑफ वीडियोस में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस और दीगर वायरसेस और उनके प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शंस की बात हो रही है। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम सबको इस सिलसिले में अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटीज़ को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरह से भी हो सके। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है आज का, लेकिन मैं इससे एक नया नुक्ता में आपके खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि हम तो ये इंजेक्शन जिस्म पर अटैक करने वाले वायरसेस के खिलाफ ले रहे हैं ताकि हमारे जिस्म को हम प्रोटेक्ट कर सकें। आज का मेरा सवाल अपने आप से और आपसे ये है कि क्या सिर्फ हमारा जिस्म ही है जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, या इस जिस्म के अंदर जो कीमती और चीजें हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप जानते हैं हमारे घर के अंदर घर के सामान को, जैसे जेवरात है, ज्वेलरीज हैं, हमारी कार है, और इस तरह की तमाम चीज़ों को इंश्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हमारा कंप्यूटर है, उसके अंदर भी एंटीवायरसेस लगे हुए हैं, चूंकि बहुत सारे वायरसेस अटैक करते हैं, तो उनसे बचने के लिए या बचाने के लिए कंप्यूटर में भी एंटीवायरसेस लगाए जाते हैं। तो अब इस लिहाज से अभी सवाल यह है कि हमारे इस जिस्म के अंदर और बहुत सारे कीमती जो असासे हैं उनको भी इसी तरह प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि नहीं। आप पूछेंगे ये क्या है, तो मैं आज आप सिर्फ 3 पहलुओं पर फोकस करना चाहता हूं, और वो है हमारे जिस्म का अलावा। जिस्म बहुत ही जरूरी है, जो एक अंदर के सिस्टम को मेंटेन करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नली। लेकिन जिस्म के अंदर मसलन हमारी अक्ल है, हमारा इंटेलेक्ट है, वो इंसान के अंदर एक इंतहाई प्रेशियस और इंतहाई एक सेंसिटिव चीज भी है। दूसरी चीज है हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, जिसको अमूमन दिल से उसको तशबीह देते हैं या रेफरेंस देते हैं या हवाला देते हैं। दिल की बात, हमारे दिल को ये बात अच्छी लगी, दिल को अच्छी ये नहीं लगती है वगैरह। दिल से ये थॉट्स, ख्यालात रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो इस लिहाज से ख्यालात हमारे अक्ल के साथ एक जबरदस्त किस्म का फंक्शन अदा करते हैं, जिस पर बाद में हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। तीसरी जो चीज है वो हमारी रूह है। आप में से वो लोग जो रूह पर, सोल पर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि दुनिया के अंदर इतने सारे लोग जो सोल में बिलीव करते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये सारा ह्यूमन मैकेनिज्म ऑपरेट करता है हमारे सोल की वजह से। ये सोल ही है जो सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, यूनाइटेड रखता है, और उनको कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस करने में जो ना मेन रोल पीछे से अदा करता है। तो इस लिहाज से सोल है। सवाल यह है कि कहें ऐसा तो नहीं है कि हमारे न सिर्फ जिस्म पर बल्कि हमारे अक्ल पर, हमारे जज्बात पर
اور ہماری روح پر بھی بہت سارے وائرسز اٹیک کرتے ہیں. یہ جو فزیکل وائرس ہے سائنسی ریسرچ کے مطابق بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے، افیکٹ کر رہا ہے ہمارے سینئر سٹیزنز کو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو عقل پر اور ہمارے خیالات پر، ہمارے جذبات پر اور ہمارے روح پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس میں عمر کی تفریق نہیں ہے، ایج ڈفرینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہر شخص پر ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. آج میں جو نیگیٹو انفلوئنسز ہیں جن کو میں وائرسز کہتا ہوں، چونکہ سائنس کا زمانہ ہے، سائنسی میٹافرز ہم یوز کرتے ہیں، وہ وائرسز جو ہیں جو اٹیک کرتے ہیں ان کی بات کروں گا میں. بعد کے ایک ویڈیو میں جو پازیٹیو انفلوئنسز آتے ہیں اندر، اور اندر سے باہر جو پازیٹیو انفلوئنسز جا سکتی ہیں، جن کے اندر لوگوں کو آپ انسپائر کر کے نئی زندگی دے سکتے ہیں، طاقت دے سکتے ہیں، انسپائر کر سکتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن آج صرف وائرسز کی بات کریں گے. یہ کس قسم کے وائرسز ہمارے اندرونی سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں، جو عام وائرس کی طرح یہ بھی انویزیبل ہیں، جن کو ہم اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے ہیں، نوٹس نہیں کر سکتے. وہ ان نوٹسڈ، کانشیسلی اور انکانشیسلی ہمارے ان ایکسٹریملی امپورٹنٹ ریسورسز پر حملہ آور ہوتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، اور ہمیں بعض اوقات کرپل کرتے ہیں، یا عقل کے لحاظ سے یا جذبات کے لحاظ سے. جو ہماری روح ہے، اسپرچوئل کیپیسٹی ہے اس دنیا کو سمجھنے کی اور اپریشیٹ کرنے کی، اس کو کرپل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے آئیے ہم مختصراً اس بات پر بات کریں کہ ان پر انفلوئنسز کیسے آتے ہیں. تو ناظرین کرام، جس طرح فزیکل ڈائمینشن پر دو قسم کے وائرسز اٹیک کرتے ہیں، ایک ایکسٹرنل ہے اور ایک انٹرنل ہے. ایکسٹرنل وہ وائرسز ہیں جو باہر سے ہمارے بدن پر اٹیک کرتے ہیں اور اندر جا کے سسٹمز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. دوسرے قسم کے وائرسز وہ ہیں جو ایکچولی اندر ہی اندر گرو ہوتے ہیں، اور انفارچونیٹلی بہت مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اندر کچھ چل رہا ہے. یعنی بہت مرتبہ لوگوں کو سیویئر قسم کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، وہ اندر چل رہے ہوتے ہیں، بہت عرصے تک، سالوں تک ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے اپنی باڈی کو چیک اپس کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا یا اپروپریٹ انسٹیٹیوشن میں جانا بہت ضروری ہے، تاکہ کسی چیز میں بھی بہت دیر نہ ہو جائے. وقت پر اگر کوئی خدا نہ خواستہ انفیکشن، کوئی وائرس اندر چل رہا ہے تو اس کو ہم روک سکیں. تو یہ ایکسٹرنل بات ہے. یہ باتیں میں ڈیٹیل میں تھوڑا سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہماری گفتگو کو اور انرچ کر سکیں. تو یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ہمارے بدن پر کو مانیٹر کریں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایکسٹرنل اور انٹرنل کیا قسم کے وائرسز اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو جو انٹرنل وائرسز ہیں، جو ہمارے اندر ہمارے عقل، ہمارے جذبات اور ہمارے روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی پاورفل ہیں. کچھ اندر سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ باہر سے آتے ہیں. تو باہر سے جو اٹیکس، جن کو میں وائرس کہتا ہوں، وہ میں اپنے حساب سے سمجھنے کے لیے لینگویج وائرس کہتا ہوں، یا ورڈز کا وائرس. ایک یہ قسم کا وائرس ہے. یہ کیا کرتا ہے، یہ کیسے وائرس کا محسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہمارے لیے کوئی اناپروپریٹ ورڈ استعمال کرتا ہے کسی محفل میں یا اکیلے میں، کوئی ایک نازیبا، اناپروپریٹ اور ڈس ریسپیکٹفل ورڈ استعمال کرتا ہے. جب ہمارے لیے وہ ورڈ استعمال کرتا ہے یا کرتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، کیا ہم بے اثر ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے،
جی نہیں، بہت سارے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں، یو نو پھر اس کے بعد اینگر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریج کی صورت ہوتے ہیں اگر وہ لینگویج انپروپریٹ ہے. فار ایگزامپل سب کے درمیان کسی نے کہا بھائی آپ ایک بیوقوف آدمی ہیں، تو آپ اندازہ کریں ہم پر کیا گزرتا ہے. یا آپ کے ڈریس اچھے نہیں لگتے ہیں، یا آپ اچھے نہیں لگتے ہو. کہ کوئی بندہ ایک دوسرے بندے کو کہہ رہا تھا آپ یار میں آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھ رہا تھا، تو دوسرا بولتا ہے بھائی میں بھی آپ کو اچھا آدمی سمجھ رہا تھا. تو پہلا والا آدمی بولتا ہے یار آپ صحیح سمجھ رہے تھے میں غلط سمجھ رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے اس قسم کے ججمنٹس دے دیتے ہیں تو ہمارے تن بدن میں آگ لگتی ہے اور وہ اس لمحے ختم نہیں ہوتی ہے بات. وہ ایک ورڈ کے ذریعے ہمارے انٹلیکٹ کو، ہمارے ایموشنس کو، ہمارے سول کو افیکٹ کرتا ہے. تو وہ وائرس لے کے گھر پہ آتے ہیں، راستے میں سوچتے ہیں، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں کہا، ایسے کیسے کہا، اس کی ایسی کیسی مجال کہ مجھے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا، کیسے اس نے یہ کیا، کیا میں نے اس کے لیے کبھی ایسا کہا تھا. یہ پورا اینگر اور ریج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ گھر میں آتے ہیں، گھر میں آ کر غصہ، بچے ہیں بڑے ہیں کوئی بھی ہیں، کسی نہ کسی بہانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان پر. ہمارا وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے جب تک ہم کسی پر وہ غصہ نکالے نہیں. اور پھر گھر والے جب گرم ہو جاتے ہیں پھر دو آگے سے وہ بھی سناتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ ان کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ ساتھ اور مزید ایڈ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم اپنے بیڈ میں جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں، تو ویڈیو واپس ریوائنڈ ہو جاتی ہے، چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے. یہ سلسلہ آپ سبھی جانتے ہیں ہماری زندگی میں، جب تک یہاں پہ میں سے کوئی ایکسیپشنلی پیشنٹ، ریزیلینٹ یا سیلف کنٹینڈ لوگ ہوتے ہیں جن پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی بھی ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہ جو ہے ہمارے کئی ہفتوں تک اپنے فیملی کی اور اسی غصے کے ساتھ جب ہم آفس میں جاتے ہیں نیکسٹ ڈے تو آفس میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. اگر ہم باس ہیں تو امپلائیز کی شامت آئی، اگر کوئی امپلائی ہے تو اپنے کلیگس کی شامت آئی، سب سے الجھ پڑتے ہیں. بہت سارے امپلائیز آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں انتہائی اریٹیٹڈ رہتے ہیں، جن کے ساتھ گفتگو، ایک اچھی گفتگو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے فرسٹریشن. تو یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو لینگویج، جو ورڈ ہے، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. ورڈ اور سورڈ میں کیا فرق ہے؟ ایک لیٹر کا فرق ہے. ورڈ کے پیچھے ایس لگا دیتے ہیں تو یہ سورڈ بن جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اس سے مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ورڈز سورڈز بن سکتے ہیں جو ایزلی کسی کی جان لے سکتے ہیں اور لیتے بھی ہیں. اور بعض اوقات ہم نے ایک جملہ بول دیا، پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کوئی ایسا کسی کو اتنا ڈسٹرب کیا. ہم مزے سے اپنے گھر پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم نے کچھ بھی نہیں بولا، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بولا، لیکن ہم نے کوئی ججمنٹ دیا، لیکن دوسروں کے گھروں میں آگ لگا دی ہے ہم نے، ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ دوسرے کی زندگی، اپنی زندگی اور گھر کی زندگی ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے لینگویج کے ذریعے، ورڈز کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے، وربل کمیونیکیشن کے ذریعے بہت سارے وائرسز ہمارے بدن میں داخل ہوتے ہیں. اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے، جاتے نہیں ہیں، عادت نہیں ہوتی ہے. یہ تو عجیب سی بات ہوتی ہے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں مجھے کسی ورڈ کا وائرس لگا ہے، یہ اسٹرینج بات ہوگی. ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے بائی دا وے، جب تک کہ وہ اسٹرانگ سائیکولوجسٹ نہ ہوں، سائیکیٹرسٹ نہ ہوں جو ہمیں ہیلپ کریں اس کو سمجھنے میں. تو یہ ایک بہت بڑا انفلوئنس اور امپیکٹ ورڈز کا ہماری زندگی میں آتا ہے. جو دوسرا وائرس انٹری لیتا ہے ہمارے بدن میں وہ بیہیویئر سے ہوتا ہے. بیہیویئر سے کیسے ہوتا ہے؟ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، کسی نے ترچھی نگاہ سے ہم کو دیکھا اور اپنا سر یوں کیا.
सेंस ऑफ रिजेक्शन के साथ। हालांकि ये अदा छोटी सी है, लेकिन ये हम क्या सोचने लगते हैं यार, इतने हकारत से, इतने गुस्से से इस बंदे ने इतने तिरछी निगाह से मेरी तरफ क्यों देखा, और बस चलता रहता है। हमारे तन बदन में अगेन आग लगती है, फिर ये मसला चलता रहता है। जैसा कि मैंने बताया, उसका असर घर पे आता है, घर से पूरा फैमिली पर आता है, फिर बाहर ऑफिस में आता है, हमसायों पे आ सकता है, और जितने लोग हमारे आसपास में हैं सबको ये इम्पेक्ट करता है। यानी ये कंटेजियस डिजीजेस है, ये ऐसे नहीं है जो हम तक महदूद रहते हैं। दे आर टेरिबली कंटेजियस वायरसेस एंड दे अफेक्ट एवरीबडी। यहाँ तक कि हमारे बेहतरीन रिलेशनशिप्स हैं, माँ बाप हैं, औलाद हैं, या बीवी हैं, अपने प्यारे हमसाए हैं। हर रिलीजन ये बताता लव योर नेबर, लेकिन हर बार नेबर को गाली दे के हम आते हैं, बुरा भला बोल के आते हैं, तो ये कैसा नेबर बनेगा। इसी तरह ये कंटेजियस, टेरिबली कंटेजियस डिजीजेस है, घर वालों को इम्पेक्ट करते हैं और आसपास के सब लोगों को ये वायरस लग जाता है, लेकिन हमें खबर भी नहीं होती है, नहीं खबर लेना चाहते हैं हम, क्योंकि इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। तीसरा एरिया है जिसके जरिए ये वायरस एंट्री लेते हैं हमारे अंदर, वो है एक्शंस। हमारे एक्शंस जो हैं, या दूसरों के एक्शंस के जरिए भी ये वायरसेस हमारे अंदर दाखिल होते हैं। कौन से एक्शंस? फॉर एग्जाम्पल, किसी को किसी बॉस ने बुलाया और बोला, बाय आई एम सॉरी यू कैन नॉट कम टू ऑफिस फ्रॉम मंडे, मंडे आपका आखिरी दिन है जॉब का। ये एक्शन है। सोच सकते हैं लोगों पर क्या गुजरता है, और आज के जमाने में ये करंट प्रॉब्लम है, जब किसी की जॉब चली जाती है, या किसी जगह पर किसी ने हमारे साथ फिजिकली कोई हाथ उठाया, या हमारे साथ बहुत इनअप्रोप्रिएटली हमारी स्पेस में एंट्री ली बदनीयती से या व्हाटएवर, आप सोचते हैं कि कितना गुस्सा आता है हमको, इसने ऐसी हरकत कैसे की, जुर्रत कैसे की ऐसा करने की। और ये वायरस दाखिल होने के बाद फिर वो अपने अंडे देने शुरू होता है। ये कैसे हुआ, क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से इसको एनकरेजमेंट मिली ये हरकत करने की, मेरे जॉब में प्रॉब्लम क्या था, किस वजह से ये हुआ, किसी टीम में हम थे, टीम से निकाला गया, हमको टीम में नहीं लिया गया। इसको बाज़ औक़ात एक्सक्लूजन हम कहते हैं वर्सेस इंक्लूजन। जब किसी को एक्सक्लूड करते हैं, किसी कम्युनिटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैमिली में, किसी चीज के लिए देने के लिए या कुछ मेहरबानी के लिए किसी को एक्सक्लूड करते हैं, तो आप अंदाजा करते हैं कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये भी एक वायरस की सूरत में हमारे जिस्म पर बुरी तरह अटैक करते हैं। ये जो है एक्सटर्नल है। क्विकली जो इंटरनल है, वो जो ये वायरसेस रीजनरेट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और मिलियंस में बढ़ते जाते हैं। उनमें से 3-4 क्विकली मैं अर्ज करता हूँ, और बहुत सारे हो सकते हैं। वो पहली चीज है टेंशन। कौन ना वाकिफ है आजकल के जमाने में टेंशन से। और दूसरा है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो गया मुझे, और बच्चे तक फ्रस्ट्रेशन है। और फिर डिप्रेशन, इसका बड़ा फॉर्म जो है वो डिप्रेशन है। आज आप मेडिकल फिगर्स देखें, डिप्रेशन के बीमारी के मरीजों के तादाद का अंदाजा करें। और लास्ट में एंगर। एंगर जो है ऐसे पावरफुल एंड टेरिबल ये वायरस है कि बहुत कम इससे बच सकते हैं। ये अंदरूनी वायरस इंसान के लिए, उसका कोई दुश्मन भी उसको इतना डिफीट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना एंगर पहुंचा देता है। मैं आपको एक स्टोरी सुना के यहाँ ये वीडियो कंक्लूड करूंगा, लेकिन इन वायरसेस के प्रिवेंशन मैं नेक्स्ट वीडियो में गुफ्तगू करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बात सुना कर मैं एंड करना चाहता हूँ कि ये एक्सटर्नल वायरसेस तो आते हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो चीज बहुत मुश्किल है वो इंटरनल वायरसेस हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके खिदमत में अर्ज करूंगा कि इनके लिए एंटीवायरस इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं अपने इंटेलेक्ट में, अपने इमोशंस में और अपने सोल में। लेकिन ये समझने के लिए एक स्टोरी जो हमेशा मुझे बहुत ही अच्छी लगती है आप साथ शेयर करता हूँ, और वो ये कि किसी कंपनी में एक एडवर्टीजमेंट लगाया गया और कहा गया कि कल आपके सबसे बड़े दुश्मन जो इस कंपनी में था वो वफात पाया है, उसका आखिरी दीदार है, तो आप सभी कल फलाना जगह पे लाइन लगा के खड़े हो जाएं और आखिरी दीदार करें। आपको मुबारक हो, आपका आखिरी दुश्मन वफात पाया। नेक्स्ट डे सब जमा हो गए, हर एक सोचने लगे मेरा इस कंपनी में दुश्मन कौन है, कौन जो मैं समझता हूँ कि मेरे प्रमोशन में या मेरे सैलरी बढ़ाने में हमेशा एक ऑब्स्ट्रक्शन का बाइस बनता है या बनती है। सब अपना अपना सोच के बंदूक का, एक्सटर्नल बंदूक का सोच के नेक्स्ट डे लाइन में लग गए। एक एक जगह पे जो है वो ताबूत जनाजा कॉफिन रखा गया था और वहां उस कमरे में एक एक दाखिल होकर आगे से निकलते जाते थे। तो ये जाते 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 और सभी जो है देख के बाहर निकलते हुए गमगीन निकलते हैं कि हमारा दुश्मन, बजाय इसके खुश हो जाएं कि उनका दुश्मन वफात पाया, गमगीन होकर निकल रहे थे। तो जब बाहर निकले तो दोस्त आपस में बात करते हैं कि भाई क्या देखा आपने इस जनाजे में, आपका दुश्मन कौन था? कहते यार क्या दुश्मन था, उसमें एक शीशा लगा हुआ था, आईना लगा हुआ था और उसमें मुझे अपना चेहरा नजर आया। यानी इस कंपनी में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है वो आपका दुश्मन आप ही है, आपकी सोच है, आपके ख्यालात हैं, आपके जज्बात हैं, आपके अंदर वर्क स्पिरिट है, वो आपका दुश्मन बना हुआ है। इस कंपनी में आपका और कोई दुश्मन नहीं है। ये एक पावरफुल स्टोरी है जो मैं समझता हूँ बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के साथ ये बात दुरुस्त है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी सोच, ख्यालात, हमारा गुस्सा वगैरह चीजें होती हैं। लेकिन इनसे हम किस हद तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीवायरसेस, इन अंदरूनी दुश्मनों के बारे में, उन वायरसेस के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें अच्छी लगी होंगे। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको इस किस्म के इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प बातें जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं उनको सुन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।